Bien, donc, deuxième exercice, soit F un endomorphisme de R4, soit B égale à E1, E2, E3, E4, la base canonique de R4, c'est-à-dire bien sûr E1 égale à vecteur colonne 1, 0, 0, 0, E2, 0, 1, 0, 0, E3, 0, 0, 1, 0, et E4 égale à 0, 0, 0, 1. Bien, donc A égale la matrice de F dans la base B. Ok? Bien sûr, égale 3, 4, 2, 2, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Première question, déterminer polynôme caractéristique de F. Ok? Bien sûr, égale aussi polynôme caractéristique de A. Oui ou non? Bien. Donc, polynôme caractéristique de F égale à tout simplement déterminant de A moins X fois l'identité. Bien sûr, on a dimension 4, donc et 4 égale, donc tout simplement, on va le diagonale, on va x. 3 moins x, moins 1 moins x, 2 moins x, et 1 moins x. Ici 0, 0, 0. Donc on a un problème, donc bien sûr, non. Voilà. Donc là, non. C'est mouche. Donc égal 3 moins x, moins 1 moins x, 2 moins x, et 1 moins x. 0, 0, 0, 1 moins 1, ici 1, ici 2, 2, non, non, ici 1. Moins 1, moins 1, et 4, 2, 2. Donc, regardez bien, 0, 0, 0. Donc, on utilise bien sûr avec la proposition des déterminants. Bien sûr que si le déterminant A égale tout simplement la somme de moins 1 puissance I plus J fois A ij fois déterminant de A ij. Avec bien sûr la somme qui me donne par exemple la I ou la J, tout simplement. I égale à 1 jusqu'à 1, ou la J égale à 1 jusqu'à 1, tout simplement. Non? Soit par rapport à l'idée, par rapport à l'icône, les bras. Bien sûr, la formule. Moins 1 puissance I plus J, bien sûr, que j'ai signe, bien sûr, du terme. A et J, qui n'a bien sûr mal matrice, par exemple, ça A1, 1, A2, 1, A3, 1, etc. Et bien sûr, détermine de A et J, il y a une matrice extraite de A. Ok? C'est-à-dire quoi? A et J, il y a une matrice extraite, حيث كن effacer IM ligne ou JM colonne. Tout simplement, par exemple, par exemple, هنا A, 1, 1, 1, donc, يعني I plus J donc égale à 2, donc est-ce qu'on simplifie? A et J égale à 3, et bien sûr, déterminant A et J, on va prendre la matrice. Tout simplement, ok? Mais, لاحظوا معايا مزيان، الفورميل مزيانة، ولكن خصنا نردوا البال بأن فاش نستعملوها خصنا يعني ما يكونش هذاك الشيء طويل. دونك هذاك الشيء اللي قلت لكم هنا، لاحظوا معايا 0 0 0، يعني هنا باغ اكزومبل هنا غتكون بليس باغ اكزومبل باش تعرفوا كيفاش غنديرو هنا. دونك باغ اكزومبل هنا غتكون 1 1، دونك هنا بليس، هنا غتكون موان بليس موان بليس موان بليس. اوكي بيان. دونك كيف ما نقدروا ندورو عاوتاني موان بليس موان بليس موان بليس. اوكي يعني كندورو، يعني كناخدو لي بغينا. دونك بيان سور هاد الموازا بويسونس اي بليس. اوكي داكشي علاش درت بليس موان بليس موان بليس موان بليس. دونك لاحظوا معايا انا غنخدم في هاد الكولوم. دونك سيتادير غادي كوا غندير ايكال 1 jusqu'à 4. وي ولا؟ دونك موان 1 puissance i plus j. دونك هنا غتكون بيان سور 4 plus 4 دونك ايكال 8. دونك موان 1 puissance 8 ايكال 1. دونك ça égale moins 1 puissance 8, c'est-à-dire 1. Donc, je vais les compter ça fois. Oui ou non? Très bien.
هنا 0 0 0 بيان سور غادي يمشي لدوك لي تيرم اللي كيكونوا مضروبين في 0. هنا بيان سور غتبقى لي ا موان اكس. بيان سور الماتريس اكستريت او المستخرجه من هذه الماتريس هو هذه الماتريس. كاين كروشي او كاين افاسي هاد الكولون وهاد اللين اللي كيكون تابع لهاد الكويفيسيون. اوكي يعني غتبقى لنا هاد الماتريس 3 موان اكس moins 1 moins x et 2 moins x. 2, 1, moins 1, 4, 2, moins 1. Ok, donc نعاود نكتب هنا القاعدة. Bien sûr, il y a 1 moins x fois 3 moins x moins 1, 1, 2, moins 1 moins x, 4, 2, moins 1, 2 moins x. Ok? Bien. Donc, لاحظوا معايا مزيان. إلا جمعت هاد الكولون مع هاد الكولون، دونك غتبقى لي 2 non 3 moins 1 donc égale 2 moins x, 4 moins 1 moins x, donc c'est-à-dire 3 moins x, oui ou non? 2 moins 2, donc c'est-à-dire donc tout simplement شنو غادي ندير؟ غنضرب هاد الكولون في 2 وغنجمعو مع هاد البروميير كولون، donc c'est-à-dire C1 reçoit C1 plus 2 fois C2. اوكي غنضرب هاد الدوزيام كولون فوا 2 ونجمعو مع البروميير كولون. دونك كتفهموا علاش غنديرها 3 moins x moins 2 c'est-à-dire 1 moins x. 4 donc هنا غتكون bien sûr moins 2 moins 2x, donc غتبقى لي bien sûr 2 fois 1 moins x. Donc تقدروا تحسبوها. كاين نضرب فوا 2 donc غتبقى لي 2 moins 2x, donc il y a 2 facteurs de 1 moins x et 2 les moins 2 donc 0. علاش؟ باش نحيد هاد الترم هذا. دونك الريست راه يبقى نفس داكشي الاخر غير دونك x moins 1 1 2 2 moins x. Ok, pourquoi? Parce que قلنا bien sûr قلنا déterminer une application linéaire par rapport à chaque colonne. يعني par exemple هنا لاحظوا معايا 1 moins x واحد سكالار، دونك يمكن لينا نخرجوه من déterminer oui ou non. Bien sûr قلنا déterminer par exemple غندير لي هنا لي colonnes par exemple C1 وندير lambda C2 C3 هادو لي colonnes par exemple نديرو لي taille 3 donc tout simplement égal lambda fois déterminant de C1 C2 C3. يعني الا كان واحد السكالار مضروب في واحد الكولون كنخرجو tout simplement هادشي اللي غندير. donc égal 1 moins x, donc لاحظوا معايا هنا 1 moins x غتخرج يعني غنضرب في 1 moins x donc égal au carré fois donc غتبقى لينا 1 2 0. ici غتبقى لي moins 1 moins x moins 1 et 1 2 moins x. دونك غنحاول نكتب هنا ديريكتومون لوبيراسيون اللي غندير. دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك الا جمعت هاد الكولون مع هاد الكولون باغ اكزومبل غندير C2 reçoit C2 plus C3. دونك لاحظوا معايا 1 moins 1 غيمشي، دونك غتبقى لي بيان سور باغ اكزومبل نخدم في هادي، دونك هنا غتبقى 0 ça plus ça دونك غتبقى لي 1 moins x et ça plus ça donc aussi غتبقى لي 1 moins x. Très bien. Donc لاحظوا معايا عاوتاني 1 moins x 1 moins x donc 0 fois 1 moins x هي 0. دونك عندنا واحد عاوتاني واحد السكالار نضرب في 1 moins x. دونك تو سامبلومون غندير هنا غادي يخرج عاوتاني هذاك السكالار، دونك هنا بويسونس 3 هنا غتكون 1 1. اوكي بيان. دونك صايب دونك يعني الامور بيان سور وضحت مزيان. دونك دابا غنديرو ميثود دو ساريس. ميثود دو ساريس ديال هاد ديتيرمينو ديال بيان سور هاد تيت ماتريس. دونك 1 moins x puissance 3 fois bien sûr méthode de Sarès nous qui relie ça fois ça, c'est-à-dire 2 moins x plus ça fois ça donc 0, ça fois ça plus 2 moins ça fois ça donc 0.